ত্রিপুরার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের করুণ অবস্থার বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে রাজ্যসভায়। NH-8 এর বগিয়াগামী থেকে আমবাসা অংশ এবং মানিক ভান্ডার থেকে কৈলাসহরগামী NH-108B, NH-208B এবং NH-208A সড়ক দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে কার্যত হয়ে উঠেছে চলাচলের অযোগ্য। এই সড়কগুলির উপর নির্ভর করে রাজ্যের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আবর্তিত হলেও উন্নয়নের দাবির সঙ্গে বাস্তবতার বিস্তর ফারাক স্পষ্ট। श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी। माननीय सभापति महोदय, आज हमको बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सभापति महोदय, ये नॉर्थ ईस्ट पिछड़ा हुआ राज्यों में एक त्रिपुरा है। मोदी जी आने के बाद 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए मोदी जी ने जो काम किया है इसमें त्रिपुरा भी शामिल है। और त्रिपुरा में एक नेशनल हाईवे होता था, लेकिन मोदी जी आने के बाद 8 नेशनल हाईवे बनाने का काम मोदी जी ने किया है। इनमें से 6 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बना हो चुका है और उसमें बाकी 2 में काम चल रहा है। लेकिन दुख की बात है कि NH-8 मुंगियाकामी टू अंबासा, NH-108B, 208B खुआई से मानिक भांडार और NH-208A मानिक भांडार से कैलाशहर जो राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, इनमें से कुछ खामियां दिखी गया है। जो इसमें से बीच में कुछ रास्ता जो काम हुआ है, इनमें से बड़ा बड़ा जो होल हो गया है, जिसके कारण से इधर का फार्मर, स्टूडेंट या आम नागरिक का और खास करके एम्बुलेंस परिसेवाओं में बहुत बाधाएं विघ्न। বেহাল জাতীয় সড়কে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ, কৃষক ও নিত্যযাত্রীরা। ভাঙাচোরা রাস্তায় নিয়মিত যাতায়াত করতে গিয়ে সময় নষ্ট হচ্ছে, বেড়েছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্যসভায় জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার বিষয়টি উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি প্রকল্পের আওতায় বাজেট বৃদ্ধি করে অবিলম্বে সংস্কার কাজের জানানো হয়েছে দাবি। मैं आपके माध्यम से NHAI जो मिनिस्ट्री है और PM गति शक्ति की प्रकल्प में जो ये काम चल रहा है, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं, जो ये जो जहां जहां ये क्षतिग्रस्त हुआ है, ये रोड में 3 रोड में मैं जो उल्लेख किया है, उस रोड में दोबारा सर्वे करके इसमें बजट बढ़ा के इसमें जो रास्ता बनाए वो टेक्सई हो या लॉन्जिविटी हो, ये ध्यान देने के लिए आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान যদিও সংসদে আলোচনার সামনে এসেছে জনমতকে, তবু মাঠ পর্যায়ে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ না হলে সামনের বর্ষার সময় ভোগান্তি বাড়ছে বলে আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ। জাতীয় সড়ক কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মেরুদণ্ড জাতীয় সড়ক এবং মহাসড়কগুলি। তাই ত্রিপুরার এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির সংস্কার শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রশ্ন নয়, বরং সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ও নিরাপদ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার অপরিহার্য শর্ত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।